everybody. Buraki tang nandin. It's so sad. Uy, taxi. Yellow cab. Ayan o, mag-snow. Oh, my bus! Kay, my bus! Panay niyo ko! Wait for me. Apo niyan, kaya kami building. Ang gaya ka rin. So, kami third floor. Ang gaya kilalam. Tapos, yan. Piningawang may keng kwarto. Tapos, makaharap yakin dalan. Apin yung tambas. Ako ba, no napapunta yun eh. Kaya niya sasaki yung basic eh paglulubya king school. So, ito. Pero yung subway, yung tren ni, malawat ya pa, maglakad ka pang pilang steps. So, ito. Tapos, ayan yung snow. Pangadagol pa mo yung kainan, snowflakes. Pero hindi masyadong mild to ken camera. Sayang, burakitang nandun, kasantong na pamuta. So sad. Ayan o, sobra kapaling snow. Tapos mamangin talagang, I won't explain. Tapos then, the aircons, pag summer, malisangan naman malisangan. Pag naman winter, sobra naman karimla. Makanyan Kenny. Diyos ko, Lord. Nasasabihan mo ka na ako, Kay? Ha? Nasasabihan mo ka na ako nandan? Oh, yan na naman yung bus. My bus. Ayun no. Ayun. Kiki nandun. Pepal ba yung laptop? Ako naman yan. Pepal ba yung camera? Oh, God. Makalaw na siya ito. Walawan niya maka-wheelchair ya pa. Ayan no. Maka-wheelchair ya. Oh, medyo mapula ya. Sorry. Ayan no. Maka-wheelchair itong tao. Magsagaya kanyang bus. Kasi yung bus kayo pwede kang accessible la ka rin ka rin disabled people. Nakalunis siya pinayungan din. Ayan o. Ito. So, ayan. Wala pa yan. Tapos, bandaketang maraguladalan talaga. As in, super snow. Anong karakal-karakal snow. Mas lawan niya yung sky. Makulay maputi. Dahil kayong snow. Kasi, yung mananakapag na snow. Bakit ko kaya yun? Ayan o. I'm telling you, things get better through whatever if you fall. Ayan na naman. Diyan na naman tamanga yung snow. Italina ba sa itapit ito maglako snow? Wala mo itang nanong house ko nila. Scrape. I don't know. Basta pinito. Lalako din snow kendalan. Kasi kaya delikado pag alinil ako. Utang matalusad kasi talagang salta. Ayan na naman yung bus. Kabilis na rin bus. Ayan o, receiving me. Ken palagi natin mag-video kay Ken. Anong kange pagbingi. Palagi natin mag-video kay Ken. Ken. Magkabatay mo katok na Ken. Tapos, ayan yung kaya kami. Ayan yung kitchen mew. Ingawang keng kitchen me. Apin yan. Yan o. Piningawag yung kitchen. Itang fan, tas ng cortina. Kasi yun yung aircon yung kwarto. Ito. So, what else? Sana akong mako. Alright, bye! Let it snow. Bye!